तृतीय स्कंद अष्टाविंश अध्याय श्री भगवान उवाच शुण नृपति सुता तुम्बे जोग लक्षण कहु आंबे मन प्रसन्न जेबे होई संथार्गे भावकु गमई एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी निवृत्ति मार्गे चित्त बड़ी निश्चल स्थान रे से बसी लब्ध आहारे प्राण पोषी अहिंसा सत्य मार्गे मजी अंते प्रतिग्रहे तेजी जे ब्रह्मचर्य आचरण तपस उच्च धयन पुरुष रूपी नारायण तापादे करई अर्चन निश्चल आसने बसिव मौन व्रत आचरिव मन को निर्विक्षय करी इंद्रिय समूह आवरी आहार जानी प्रत्याहारे प्राण को स्थापिव निश्चले आत्मारे आत्मा को चिंतिव वैकुंठ लीला दिजे भाव बुद्धिर बले कर्म साधि निश्चल जोगरे समाधि एविधि अन्य मार्गे नाई शुण गो माता मन देई विशुद्ध देशरे आसन कुशजम्बल कृष्णाजिनम स्वस्तिक आसने बसिव आनंदे जोग अभ्यासिव जे प्राण अपर विवेक पूरक कुंभक रेचक ए मार्गे प्राण को शोधिव निश्चल चित्तरे चिंतिव जेमंत वायु अग्नि लागी लोह दग्धरे मल त्यागी से रूपे प्राणायाम कले आत्मा निर्मल होई भले समस्त दोष एणे हरे जेवा पातक पूर्वे करे ए प्रत्याहार बले मन ध्यान रे जान त्रिगुणम मन प्रसन्न जेते बेले जोग को साधिव निश्चले कला काष्ठादि दंडे क्षणे नासिका अग्रे सुलक्षणे ध्याने चिंतीव भगवान अनादि परम कारणम श्याम सुंदर कलेवर वचन अमृत मधुरम प्रसन्न वदन सुंदर तेज देवंकु अगोचरम श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थले किबा उपमा देवा भले मुकुता चाप सरी होई कंठे कौस्तव मण सोई लंबित तार पृष्ठ देशे पाटली प्राय से प्रकाशे अमल बनमाल गले मन भ्रमई मधु भोले मधुर ध्वनि से करती आनंदे उड़ी पंती पंती किरीट अंगद विराजे अमूल्य हार हृदय साजे रत्न नुपुर पादे सोई किबा उपमा देवा तई दिव्य कर्णरे से कुंडल शोभा करई गंडस्थल हेमंत रूप भक्त जने हृदय चिंतती अनुक्षणे आनंदे दर्शन करती नयन निर्मले देखती किशोर तरुण वयस अति सुंदर सुप्रकाशम सर्वलोकंक नमस्कृत अवय सुशांत महतम भक्तानुग्रह से अटंती भक्तर कष्ट न सहंती जहार जस कीर्ति सार तीर्थंक प्राय पापहर जहार कीर्ति पुण्य श्लोके गायन करुछंती मुखे समग्र करी तांक देई नित्य चिंतीव चित्ते ध्याई आसने बसी एकांतरे गमन शयन गुहारे अंग को अंग प्रति ध्यान चिंतीव विष्णुर चरणम ध्वज अंकुश वज्र चिन्ह पद्म सहिते जे लांछनम ए तुंग सुरंग पाद दुई नख चंद्रिका विराजई महत हृद अहंकार ध्याने भजई निरंतरम जापादोदक गंगा नीर शिरे बहिछंती हरम जानीर ब्रह्मांड मध्यरे स्नान करती सुर नरे पाप शैल वज्र प्राये जापाद नाशई निर्भये से पाद पद्म ध्यान करी नित्य बंदई चित्ते धरी से पाद पद्मर महिमा के कही पारे गुण सीमा जापाद जुग मनोहर ब्रह्मा से भई निरंतर आजानुलंबी भुजमान केऊर कंकण शोभनम अतसी कुसुमर प्राय अंग ताहार शोभा पाए तड़ित जिणी पीतांबर कांचन दाम मनोहरम हे विश्व जाहार हृदर सप्त समुद्र दीपवरम
ଜାହ୍ନବୀ ପଦୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ। ହେମନ୍ତେ ଭାବେ ଏହା ଚିନ୍ତି ଅପରେ ହୃଦୟ ଆକୃତି। ମର୍କତମଣି ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା। ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶଦ ଯେହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ସେ ହୃଦର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୂଷଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶୋଭାମଣି କରେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ମନୁସୂତ ଶୋଭା ଯେ କରେ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର। ମନ୍ଦରଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାଏ ତା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ। ଯେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କର ପରିମାଣ ତେଜ ତାର। ତାକର ପଦ୍ମ ଚକ୍ରେ ଶୋଭା ରାଜହଂସର ପ୍ରାଏ ଆଭା। ଦାନବ ରୁଧିରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାର ହସ୍ତ। ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହତା ଶ୍ରୀମୁଖ ସସ୍ମିତ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରେଖ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚଳନ୍ତେ ଯେନେ ବିଦ୍ୟୁନାଳ। ତୁଙ୍ଗନାରଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା କୁଣ୍ଡଳ ଅଳିଗଣ୍ଡ ପ୍ରଭା। ଲୋଚନ ଯୁଗ ପଦ୍ମ ପ୍ରାଏ ଭୃଙ୍ଗର ବ୍ୟଥିକି ବାସହେ। ହେମନ୍ତ ରୂପ ଯେବା ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଘୋର ତାପତ୍ରୟ ହରେ। ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ତାହା ହରେ ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାଏ ଭୃଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ଶୋଏ। କଟାକ୍ଷ ସର ପନ୍ତି ହନ୍ତି ପୁନିଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି। ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନିଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସେ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟମାନ। କୁନ୍ଦ କଢ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତପତି ଯେ ବିରାଜଇ। ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧେ ଏହା ଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେ କିଛି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୋଦ ଭରି। ଭକ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ସୁମରଣ ପୁଲକ କରି ତନୁଲୋମ। ଏ ରୂପେ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ଯେବେ ମନ ଭ୍ରମ କରେ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ମନ କରି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ନର ହରି। ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାୟୀ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି। ଜାଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭବ। ଦୈବ ଅଧୀନେ ଯେତେ ନର ଏ ମାର୍ଗେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରବର। ଏ ଦେହ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ବିଷୟ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣୀ। ମଦିରା ଅର୍ଥେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେମତେ ଦିବସ ସେ ହୋଇ। ସେ ରୂପେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଦେହେ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରୁତାଇ। ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନୋଇ ତାବତ ବିଷୟ ଭ୍ରମଇ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ। ଆତ୍ମାର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣେ ତୋଷେଣ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଯେମତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ୍ରା ନଳ କେବେ ନୁହଇ ନିର୍ମଳ। ସେ ରୂପେ ବିଷୟାନ୍ଧେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି। କାଷ୍ଟରୁ ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ସେ କାଷ୍ଟ ଦହଇ ଯେମତ। ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ। ଏକୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା ସେ କରଇ। ହେମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଏ ସର୍ବଭୂତେ ତାର ଦେଇ ସେ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ହେମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନନ୍ୟ ଦେଖିବ ନିରତେ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମା ଯୋନି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଘେନି। ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ସେଇ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବ ଏଇ ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ମନ ଦେଇ। ତେବେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ। ଭୂମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ ଘୋର ଦୁର୍ଗମ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ। ଏଣେ ସଂସାରୁ ତରି ଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପରାଭବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ନାମ
अष्टाविंशोऽध्याय बोलानंदे कवार हरि हरि बोलम।